आता दूर दूर ते भजन मंडळ आहे व्हायचं मग काही कवी छे कोई कलाकार है दरवर्षी हमारे उद्या भाऊ पत्र दे देवचे पत्र दे पर आज हृदय पद दे कई चीज पिसा ये चालू से हमारो जमाई विजय चौहान ये हमारे जमीन समूह 101 रुपये सप्लीमेंट में धन्यवाद कार्यक्रम पद जाओ लेला मारा हाँ हमारा विजय महाराज समूह 21 रुपये सप्लीमेंट हमारा मदन भाव चौहान ये भाव समूह सुधा 21 रुपये सप्लीमेंट है देवाची आधारी वाक्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधवेला हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण कर अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तिथे नांदितो ज्ञानराजा सुपात्र आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा तुम्हा सर्व देव लोकासी शिवालाल महाराज की जय गुरु तपे श्री कनिराम जी महाराज की जय अटल शाही महाराज की भरोसे री बाओ आले गजारा तुझे बोलाऊ बाबेरी माओ रे आले आलो लाग जया देर भजले माए सावरी मारी माए आले गजरा मानो पदर ज्ञान दे दो रे हो रहे जरारी बाओ आले चालू से हमारो बलचंद भाऊ पवार ये भाऊ की शामती 21 प्रेम भेट कार्यक्रम में सुरुवात महाराज बोलू जे तू गावात नाही काय तीर्थ कशाला तीर्थ वो महाराजन भजन विसर वो महाराज है ना हाँ धन्यवाद हमारो पत्रकार में और मारा वो महाराज सामूती 21 रुपया दिन जाऊन दे देजो बाबा ये चालू से हमारो गुरुवर्य पंडित जी महाराज वो बापू सामू से 21 रुपया आता देवेर मूर्ती चाहिए नून खरे देव कळ जाओ खरे देव के कळ जायचे टांडे वाले करणच के साधु संत केच मी जे पांबरासी तोर पण पहाची वाहन पाई जबारे राम नाम रे दशेर मने बाहेर हे करो देवा देख घरे माईरा राम नाम रे दोषेर मने मायरा करो देवा देख तार घरे माईरा खरो देख देखन हार गे हम देख देखन हार गे कधीच कोण म्हणे भाऊ काशी दे मथुरा दे पंढरपूर हिंडली दे वाह देवच कोण म्हणे कोणी मले देव दे कसा तडप रेचा हाव देव पावयासी गेलो माझा मीच देव झालो गणपत महाराज टांडे मेरो देव बनगो बनो बसो तोंड भी बने सगळे को शुक्राम भाऊ झंडा तो मत राठोड ये भाऊ समझ 51 रुपया ये हमारो मदन भाऊ हाँ सालोराळो कार्यक्रम मेरो अध्यक्ष भाऊ समझ सुद्धा 21 रुपया सप्रेमेंट मिळो धन्यवाद कार्यक्रम की सुरुवात देव बनायचं मन घ्या देव बनायचं पण करणी याची जाव करणीन फळ लगाव आपण बोरेड झाड लगाया तर काटा ओरन बोरेड काटा कोण लागा का वा लागत नाही काटाळो झाड कोण लगावा कोणी आचे झाड लगावा कोण फळाचे लागत फळाचे राम नाम रे दशेर मने मायरा बाबा हे करो देवा देख घरे रे माईरा
हांगोळी ए हांगोळी करायचा गंगारे बाहेर खरं देव देतात घरे माई रे. ए बिया हे करो देवा दे ग. घरे रे माई रे. काशी तीर्थन जातानी मंदिरात धोकऱ्याचा आंघोळी करतानी हा पण घरी आली बापेन ठोकरेचा हवा हनु जेवच व्यापारी वाले बसे छेचा छेली छेली ये याडे बापेर खूप सेवा करत बा एकच नंबर अदर बोडी बेटून याडे सासू सत्रे खूप सेवा करत सेवान जोडची नि येलूर रोज सेवा करत रोज सेवा करत कना चिते हे जाव जन्ना हाव काय हाव. कोण रे हवा जिते पण एम कोण करत हा हरे वक्त बारा मुरलीजी महाराज भविष्यामध्ये 21 रुपया हा कच्चे एवढी आणि का चमक रोजी का हमारा गोपाल भाऊ ठीक है वर्षामध्ये 21 रुपया सफर भेटो धन्यवाद बाबा मंदिरात धोकरेचा आणि आडी बापेन ठोकरेचा हा खरे देव वळखी कर तुझू कर्द येनु रंग देव मला खोडी वा बलकी काशीन जार जो तीर्थन जार याडी बाप घर जमच गई वम कठीण वेळा चालू जोन मैं तो मंदिर गया जारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया मैं तो माँ बाप की सेवा ही नहीं फिर पूजा करवाने से क्या फायदा फायदा मला छेली घर याडी बा हा आम धोकरेचा ठोकरेचा पुंडली का कोडी गो देव देखे ना ए छोरा देवादी काय स्वतार घरे बा आई बाबा वर मुंडे बाईरा खरो देवा देतार घरे बाईरा हा हे करो देवा दे ग. घरे रे माई रे. हमारे हरे भक्त पारायण विनोद महाराज ये मार छोरा सामोती वाह ठीक है ये में मांगो हाँ वो हम दारू पड़ पड़न पीपन मर गए हमारे औलाद मर गए हमारे औलाद एमपी महाराज लेकर गए हम हाँ एक हमारे विनोद महाराज एक हमारे नारायण महाराज हमारे बापू ने स्टेट पर खा गए वाह वाह पण वो भी चले गए हाँ वो करण कुछ बेटा तू ठीक है में मांगो हाँ नहीं तो करण महाराज बन गो दूसरे वाला अर्जुन बाळू सिंग अरे ए भाऊ सांगत सुद्धा 21 मिळेल धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रमाची सुरुवात हरिनाम रे दशेर मने माईरा करो देवा दे ग. घरे माई रे. हा हे करो देवा दे ग. घरे रे माई रे. ए कुंडली के कोणी गो देव देखे ना देव दिखाय स्वतार घरे बा ए आई बाबा वर मुंडे माईरा खरो देव देखता घरे माई रे. बाबा हे करो देवा दे ग. घरे रे माई रे. ये बाळभाऊ शामुसी 21 रुपया मिळेल धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रमाची सुरुवात हवा बाबा हाँ તમને ખરીદ દેવર વળખી હોતા વાહ. યાડી બાપર સેવા કરો રે हाँ, एक- એનું રંગ દેવત છેતા छेली छेली भाटान धोके पेक्षा खरे देवेन धोको हाँ एक छोरा कुलचो गाना बोलो तो महादेवेन जातू जातू मालमची टाकतो मन मालूम थी ना तोनच मालमचू परगाळ तो बोलो जण की उजवात लावच की आता हवा कसेन बोलेन जावा छेल आओ हवा कई कामेर बात छेड़ी रे बड़ा छेली, ये छेली. जीते देवर सेवा करो हाँ जितने बनेर कर लो आओ हाँ जितने बने याडी बापेर पगे माई स्वर्गे रो सुख वनुरे करे ती देवा वनुरे करे ती देवा रोज मांग भीक याडी बापेर पगे माई स्वर्गे रो सुख अरे यानु न धोको स्वर्गेती सुख घरज मळाचा वाह તમને અનુભવલેલો કદી वाह खरो અનુભવે રીવાળા કી કર જરા એ બિયા માતા પિતારી સેવા કરા વસે દેવા મળો કોની જગે માઈરા ખરો દેવા દેખતા घरे माई रे મારે જોડી करो देवा दे ग. घरे रे माई रे
जरा वाह केर वळखी अनुभवेर अनुभवेरी वळखी कर जरा हा ये माता पितारीच घर सेवा करा वाह वाह असे देव मला खोडी हा जगे मायरा आणि खरो देव दे का गरेर मायरा बार कसे जावा हानी बार देकर जमच गई हा पण तम भी बसे लागत नाही भडाव करण बाबा आचो होतो वाह. તમાર સેવા કરે લગારું છું કોશિશ કરું તમાર સારું वाह वाह हिमराज महाराज या मारो हरिभक्त मारा गुरुवर्य खेमराजी बापू सामोर सुद्धा 21 रुपये મળે ધન્યવાદ ધન્યવાદ કાર્ય કરે ઓર સારું માં માર તરી કેમ કેતો રહું છું હા વાહ આપણો કાર્ય આચો ચાવ વાહ ચો ચાવ કાર્ય આચે ચાવ છે ખરાબ કરે તો ખરાબ હે આચું કર્યા તો આચું ઓર સાર માર ભજન છે હા આચો કાર્ય જગે મજામાં કરે તાણી તેરે આળવી એની હોટો ફરતાણી ફેર આનો વિયે ઓડો ફરદાને ગડબડ મત કર આચો કાર્ય જગે મજામાં કરે તાણી ફેર આનો વિયે ની ઓડો ફરદાને ये हमारा महादेव बापू नहीं ये टांडेरो હા વાહ आवड़ा टांडू संभाले वाले ये लोग ये माऊली समूह सुद्धा 21 रुपये મળે धन्यवाद कार्यक्रम सुरुवात आचो कार्य जगेम जमा करतानी ફેર આનો संत महात्मा उज केना के मरावेच बरी कीर्ती रूपी उरावे उरावे. मर जावा आपण काहीतरी उर्जावा हम तो मर रेचा आपण परज वेरेचा होटेच कोना रे हा वाह ज्यादा ज्यादा तिसरो दिन ताणे हरदावचा हा 3 दनेर बाजम फुल जावचं काय बाबू तू कोत्राक दन हरदायस तू कोत्राक दन हरदाय वाळजी भाषे कोण हरदाय नित कोई नम लेने जमाने में हा, खरो. कार्य आचो करन चल जाओ कार्य आचे करन जावा रे लोक मरा गे लार उरागे किरती रोजाना मार करागे हम हार गे रे पूजा पाती करतानी फिर आलो येनी होटो भरता ए जोडी आवच काही गणपत बापू आहे नाही अध्यक्ष ब्या हाव. आवच काही आहे नाही प्रेम द्यावा प्रेम घ्यावा प्रेम हा जगाचा विसावा अरे एक प्रेम तो हा. एक में प्रेम येती बोलो वाह वाह टांडेम एकजुटेत रियो वाह. झगडो भांडण कमी करो कमी. काही फायदा મળો જ काही वाह આવ हा मलिन માં તાંડે ચાલન પૂછ દેખ બાપુ वाह સારી તી આચો છું चपाती ઝઘડો કરતો એવો તી આચો છું આવ. કાલે મેં 15 ગાલે મને મારે એક છોરાવો તેરો મોટેર માન हा याडी बापेर भजन बोलो चार बेटा हो ना चार बेट चार बेटा होता आणि डोकरीन डोकरा अलग आणि चारी बेटी बेटा अलग वाह जमच काही जमेने वो में एक बेटा दारू वाला वो न झुमगी मार मार हा झुमी अचानक दारी गो काही हा ना. दारी आडी बाप कच्च मर गे अरे 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 हाव आयटे मेर बातची आय टेमेन बा मको बातू पडत न रोई तू हाव करण कुतू ई तांडो તમારો મણા નાચો તો સુશિક્ષિત છે એક નંબર. आता તમને ભજन બોલે ડરલા કરણ કે છે આચો કાર્ય જગે મજામાં કરતાને આનો વિયલી ઓડો ભરદાને ફેર આનો વિયલી ઓડો ભરદાને ए भगत सिंह सुखदेव वजीराज गुरा उपकार रे गो भारत देशे पर याडी आई रे आकी माया सुभरताणी फेर आरो येनी होटो ए छोरा ફેર આનો વિયલી ઓડો ભરદાને आ देशे सारू मरगे देशे सारू वर्गे देशे सारू वर्गे देशे सारू उनो उपकार भारत देशे प्रेगो खरोज रे गो आज भी पोती पुराण में गीता बोनुरो नाम च हो आमचं नाम सुखदेव भगत सिंह देशे सारू फाशी लगातानी मर गए ये आओ हा मरगे आपण याडी बापे सारूत मरा हानी याडी बापे नहानो करा तो सेवा करतानी मरानी सेवा करन सेवा हीच भक्ती खरी हाव आओ हा हम दुरे दुरे महाराज लारेचा कैले रे त्यावर कनेती कैले रेचा काही मारो देऊ कनेती फुकट पैसा ले जाओ फुकट आओ 30 40 हजार रुपया किती 40 सालर भजन येऊन कने वो आज केव तुमने ना हा ओज भजन ओज भजन हाव ओज बात वा ओज काही मारो च काही छेनी गदगद गदगद दात कड्या करता हासन पिसा झल्ले जाओ हा फुकट चले गे ओनू बदनामी कोण करो कौन कर रो एक उकड़ा महाराज मार्ग बनायो महाराज हा एक भजन कदाक दिन बोलनो मको गदाक दन बोलनो क मको क
दिशा 5 साल 10 साल और अंदाज है नहीं एक भजन का साल बोले कुछ खरी बात चली महाराज के मीना दी मीना क्यों पर तू 25 साल एक भजन बोल रोची नहीं ये रुकू का खरी बात चली वोच भजन काना मात्रा पलटावून थोडसे काना मालटा पटला आचो कारिया जगे मजावा करताने हाँ ए आचो कारिया जगे मजावा करतानी फिर आलो येनी वोटो आ करण कुचू ये हमारो इलेजे वाला बहु सामुसी 21 रुपया मळे धन्यवाद 4 दिन जीवन મળો છો કઈ બાપુ ખોટો हाँ मोई वाला 4 दिन जीवन मरो छे आचे वागन चल जाए ए बरोबर थोड़े से दिवस ने चांस भाभी जी थोड़े से शांति सांभाळ लो ज्यादा वेळ से नहीं चाया दो पण झोके दो मध्य भजन बोलले तो मोकळे जाऊं छु करण केर छ 4 दिन जीवन મળો छ ये जीवन में आचे वागन चल जाओ मन कर किम्मत बच अरे किम्मत वाल मणी तो किम्मत ये एक बड़ दे 10 लाख रुपया किम्मत से मन क्या पूरो कब आदमी पूरो हां अरे कम जा अपनी याडी बापे तो किंमत करा या अपनी माँ बहने तो किंमत करा जमच गई सुका महाराज हिवरा या पो संसदे तारी तयारी मिळतात एक भजन बोल हलको से ए बाबू थोड़ा सा थामन रे का गड़बड़ के लागे रे जेर घरे में चरे याडी बा ए जेर घरे में चरे याडी बा प्रेमेदी देवादी बने हाँ मरे पर लगाए भो पूछे गोड़ी तम विचार कर न देखो ए जेर घरे में चरे याडी बा प्रेमेदी देवादी बने हाँ तम विचार कर न देखो सो आ लक्ष्य मेरे काल वाला ने जानो याचो वाटी नहीं हाँ बन मार द कमेटी वाले केड़ो था हेगो मारो भजन जगत गुरु सेवालाल महाराज की बोल और वैष्णव संतन की या पो संसदे